हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ओडिया क्लासेस। आज आम ए भिडियो रे देखिबा जे प्लस टू पाई जो माने अप्लाई करिया को जिबे, प्लस टू साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, जे कोनोसी स्ट्रीम रे अप्लाई करिवे, प्रथमे सी कॉलेज रे क्यों क्यों कट ऑफ मार्क जाइथिला, केते कट ऑफ मार्क जाइथिला, आ को कॉलेज रे केते सीट अछि, से विषय रे आगो जानिबा आवश्यक। तो से विषय रे जानिकी तुमे माने अप्लाई करिवो। ताले चलो देखिबा। देखो, तुमे मोबाइल रे सर्च मारी दबो samsodisha.gov.in। ये जो वेबसाइट टी मु देखैछि एडी साम्स ओडिशा, ए samsodisha.gov.in एटा को सर्च मारि नबो। सर्च कर सारला परे ए भलिया गोटे वेब पेज खोल देबो। वेब पेज रे खोल सारला परे तमे कौन करिवो ना स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट को जीवो। तो स्कूल और मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल अच्छी बा प्लस टू एटा को क्लिक करिवो। ओके, देखो मु क्लिक कली, ए भलिया गोटे वेब पेज खोली जीवो, इंटरफेस आसी जीवो। वेलकम टू स्कूल एंड मास एजुकेशन, तुमरो कॉमन प्रोस्पेक्टस अच्छी, चाहिले देखि परिबो, याकू पीडीएफ डाउनलोड करि परिबो। एठी देखो देइची डिस्ट्रिक्ट एचएसएस जोटा हमर कॉलेज रो लिस्ट। ओके, टोटल केते पिला अप्लाई करथिले देखो 2023-24 रे। ओके, टोटल तमरो कॉलेज एडमिशन होची 2214 टी कॉलेज रे। टोटल स्टूडेंट रजिस्टर होइतिले 5,45,454। ओके, अप्लाइड ऑनलाइन होचंदी 5,38,944 आउ फी देइछंदी 5,14,185। एठी जो रिपोर्ट टी देखुचो एठी देखो एचएसएस वाइज एडमिशन वैकेंसी, एचएसए कट ऑफ मार्क, एचएस अंडर स्पेशल कैटेगरी अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल 30 डिस्ट्रिक्ट साम्स नोडाल साम्स रिसोर्स सेंटर। ए भितरु तुमे जदि देखिबा को चाहिबो को कॉलेज रे केते कट ऑफ मार्क जाइथिला, से कॉलेज मानकर कट ऑफ मार्क देखिया पई हेले एटा को तमे क्लिक करिवो एचएसएस वाइज कट ऑफ मार्क्स। देखो एटा को मु क्लिक कली, एठी अछि ऑल रे मार दबा। तुम चैनल देखि परिबो आर्ट्स साइंस कॉमर्स संस्कृत वोकेशनल सब अछि। ओके, ठीक अछि, फास्ट साइंस रो देखि नबा। ऑल टा थोड़ा देखै दउची, जो माने बीजेपी कॉलेज रे पढिया चाहबो, बीजेपी कॉलेज रे कोन कोन रही छी, केते कट ऑफ जाइथिला देखिनियो आगो। बीजेपी सॉरी एटा अनुगुल डिस्ट्रिक्ट हो जाइछि, खोर्धा डिस्ट्रिक्ट करो। खोर्धा देख, खोर्धा रे रहिला एते सब कॉलेज अछि। आख बी रे देखि नबा बक्सी जगबंधु कुआडे गला, डी पळा आसला। हाँ, बक्सी जगबंधु विद्याधर हायर सेकेंडरी स्कूल भुवनेश्वर एगुटाक याकू क्लिक करिवो, देखि नबो द व्यू ऑफ कट ऑफ मार्क्स फॉर मैक्सिमम टू मिनिमम क्लिक और हाइपरलिंक। ओके, 2024-25 हो जाइछि, 23-24 करूछि।
देख बक्सी जगबंधु विद्याधर हायर सेकेंडरी स्कूल भुवनेश्वर खोर्धा तुम भुवनेश्वर अच्छे यहाँ आर्ट्स जाइथिला जनरल कैटेगोरी 75%, 75.33, एसटी जाइथिला 67.33, एससी जाइथिला तुमरो 68.83, फिजिकली हैंडिकैप्ड 33.67। ओके ये सब स्पेशल कैटेगोरी सब रही कैटेगोरी सब जाइए आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉमर्स पढ़ापी जो मैंने चाहूँगी 73% दरकार 73 रे जदि +2 रही जाऊ सॉरी 10th रोचे ताले विजय कॉलेज रे पढ़ी परिबे 73 जनरल कैटेगोरी जाउची एसटी देखो केते कम जाइची 33 एससी जाइची 52 सेमती साइंस जदि पढ़िबे टिके वर्ष कट ऑफ कमीची 89 लास्ट जाइची तापरे एसटी जाइची 74.40 आउ एससी जाइची 80%। ओके तो ये भाव में तुम देखिपर तुम निज डिस्ट्रिक्ट दब तुम कॉलेज बाछिब एचएसएस कॉलेज बाछिब तापर तार देखिपर जदि स्पेशल साइंस पे देखा चाहिए साइंस को सिलेक्ट कर देख आर्ट्स मु देखली आर्ट्स टा देखा 2024-25 करवानी 23-24 करवा डिस्ट्रिक्ट खोर्धा नवा खोर्धा तापरे देख खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे जेते सब कॉलेज अच्छी आर्ट्स रे केते कट ऑफ जाइए पूरा देखिपर पर्टिकुलर देख आचार्य हरिहर हायर सेकेंडरी स्कूल चंद्रशेखरपुर आर्ट्स 56.83 जदि गोटे कॉलेज मु मारिबी देखिपर ये सबू देखला बक्सी जगबंधु विद्याधर विजय कॉलेज देखा शो कली केवल आर्ट्स ही देखेब देख 75 देखा ओके जो मैं चाहिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स स्ट्रीम मारिकी देखिपर साइंस रे देख 2024-25 तो एडमिशन चलो तेणु 23-24 कर गत वर्षर अनुगुल डिस्ट्रिक्ट खोर्धा डिस्ट्रिक्ट कर देख खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे साइंस रो केते कट ऑफ जाइथिला प्रति कॉलेज रो देश लिस्ट पळे आसिला तुम देखिपर पूरा गोटे आड़ू जदि चाहिए जे इंडिविजुअल देखा कॉलेज वाइज देख से कॉलेज रो नाटा मारि नब सपोज मु राजधानी मारली राजधानी कॉलेज बहुत पिलांकर पढ़ार इच्छा भुवनेश्वर रे जो मैंने विजय कॉलेज जापर ना कि रमादेवी पढ़ार इच्छा रमादेवी देखीदे रमादेवी वुमेन्स हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ साइंस जाइथिला लास्ट 84.33 रमादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल भुवनेश्वर एसटी 74 बहुत कट ऑफ जाउची एसटी भी एससी होची 75 सेंदी कॉमर्स भी चेक कर परिबो वोकेशनल कोर्स रे भी चेक कर परिबो देखो वोकेशनल गोटे करी देखे दउची ओके कॉमर्स रो देखौची तापर वोकेशनल देखे दउची कॉमर्स हला 2023-24 खोर्धा अन्य जिला तमे जो जिला रे देखिबा चाहिबो देखि परिबो तापरे राजधानी कॉलेज रो देखिबा
RS R राजा मधुसूदन राजधानी हायर सेकेंडरी स्कूल कॉमर्स मंचेश्वर गोटे राजधानी कॉलेज दुईटा अच्छी मंचेश्वर गोटे अच्छी आर्ट्स एंड कॉमर्स साइंस राजधानी कॉलेज सेकेंडरी स्कूल भुवनेश्वर इटा देख राजधानी हायर सेकेंडरी कॉमर्स जाइए 70% जदि 70% रही जाउची ताले तमे कॉमर्स पढ़ी परिबो जनरल ओके एससी जाउची 47 एसटी जाइए 35.67 यही भाव में शो करोची तमे देखि परिबो चलो भोकेशनल टी देखिदा जो मैंने संस्कृत टूल रे पढ़ी परिबो संस्कृत भी देखि परिबो को कॉलेज रे संस्कृत अछि मारिबो एकेडमी सेक्शन 23-24 डिस्ट्रिक्ट मारिबो खोर्धा देखेबो भोकेशनल अच्छी जो मैंने साइंस पढ़िया चाहिए हॉर्टिकल्चर HORT ट्रेड रो 34.83 ओके बहुत सारा ट्रेड अच्छी ये देखी पारिबो ये गोटे IF गोटे ट्रेड अच्छी ABT अच्छी एनिमल जोड़ा हजबेंड्री एगुड़ा सब कोर्स अच्छी तार फुल फॉर्म गुड़ाक देखी नब अच्छी से ओके कौन केते जाइए मात्र जाइए 35 33 36 जो मैंने बहुत कम परसेंटेज रोचे भोकेशनल पढ़ी पार ये सब साइंस डिपार्टमेंट साइंस भी पढ़ी पार भोकेशनल सॉरी हॉर्टिकल्चर IPF ABT एगुड़ा सब साइंस अच्छी नेक्स्ट लेवल देखिपर नेक्स्ट कौन अच्छी ये देख नेक्स्ट मार्क देखिपर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट 12टा ये 12टी कॉलेज रे तमे पढ़ी पारिबो अन्य डिस्ट्रिक्ट देखिदवा भोकेशनल कौन अच्छी सपोज अनुगुल देखिबा भोकेशनल अनुगुल 4टी भोकेशनल कॉलेज रे पढ़ी पारिबो से 4टी कॉलेज देखिनियो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कौन चेंदीपड़ा गवर्नमेंट भोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल जारपड़ा गवर्नमेंट भोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल पवित्र नगर पाराबिल आउ गवर्नमेंट भोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल बनरपाल ये पढ़ी पारे हॉर्टिकल्चर MLT ओके ABT यही भाव में रही जो मैंने भोकेशनल पढ़ाई चाहिए भी पढ़ी पार किसी असुविधा नहीं मैं आशा करुँच समस्ते कंप्लीट वीडियोटी देखी पारिथिबो बुझी पारिथिबो आउ मु भल भाव तुम कहूँ जे तमे यही वीडियोटी को शेयर कर तुम सांग मानू से मैंने भी जानतु कौ कॉलेज रे केते कट ऑफ जाउची सेही हिसाब रे मिनिमम 8 रु 10 टी कॉलेज पकेबे माने जदी ठीक रे कॉलेज न पकेबे ताहले बहुत दूर रे कॉलेज आसीबो बा भल कॉलेज तो मिलिबनी तापरे ट्रांसफर करबा सिस्टम अच्छी तेणु प्रथमे जो कॉलेज पकेउ चाहूच से कट ऑफ को देखी पकेबो जो मैंने फास्ट सिलेक्शन सेकेंड सिलेक्शन थर्ड सिलेक्शन यही भाव में जो मैंने रही फास्ट सिलेक्शन पायापी प्रथमे लो कॉलेज दवा पड़ो लो कट ऑफ ओके जदि तमें धर सपोज गोटे पिला विजय कॉलेज पकई विजय कॉलेज रे तो कट ऑफ जाउछ केते साइंस 89 लास्ट 90 से विजय गोटे पिला 50% रखी विजय कॉलेज अप्लाई कले जदि से आगरे 1 नंबर सीरियल रे दब ताहले विजय कॉलेज आसीबनी ओके किंतु तार रिलेटेड 50% 60% जो मैंने नौथिबे सेही अनुसार कॉलेज पकेबो आउ तापरे हमर जोठी 60% 50% नौचंदी एठी मु टिके क्लियर कराई दोची साइंस रो देखाई दोची साइंस ओके
ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ এই ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଅନୁଗୁଳରେ ଯେତେଟା କଲେଜ ଅଛି ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରତିଟି କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି। এই କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଠି 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 41ଟା କଲେଜ ଟୋଟାଲ ଅନୁଗୁଳରେ 41ଟି କଲେଜରେ କେଉଁ କଲେଜରେ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦେଖିବେ କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯାଇଛି କେଉଁଟା ହାଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯାଇଛି ସେଇ କଲେଜଟାକୁ ତଳକୁ ଦେବେ ନାଇଁ ଉପରେ ରଖିବେ ଉପରେ ଦେବେ ସବୁବେଳେ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଉପରେ ରଖିବେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ବି ଉପରକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ବା କଟ୍ ଅଫ୍ କମିଲା ତମେ ଯଦି ଉପରେ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ତମେ ସାଇବର କ୍ୟାଫ୍ରେ ଯାଇ ପଚାରିବ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେକେଣ୍ଡରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେକେଣ୍ଡ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଆଗରେ ଦେବ ତମର ମାର୍କ ଠାରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାର୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ଦେଲେ ତମେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇକି ଆଗକୁ ଆସିବ। ଯଦି ତମେ ପଛରେ ଦେଇଥିବ ଧର ଲୋ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଲୋ କଟ୍ ଅଫ୍ ଧର ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କହୁଛି ତମକୁ ରୁହ ସପୋଜ ଦେଖ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରାଇ ଦେଉଛି। ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେଜ ଦେଖ 36 ନମ୍ବର କଲେଜଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବାଡ଼କେରା ତ ଏଇଟା କେତେ ନେଉଛି 43% ନେଉଛି 57 ଏଇଟା ଅଛି ତାପରେ 70 ତମର ଧର ଅଛି 50% ତମର ଅଛି 50% ଓକେ। ଏଇ ଯେଉଁ 50% ଅଛି ତମେ କେଉଁ କଲେଜ ପକେଇବ ଧର ଏଇ କଲେଜରୁ ଆସିଲା ଓକେ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ 50% ଅଛି ତମର ତମେ ଫାଷ୍ଟରେ ପକେଇବ ତାଳଚେର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ତାଳଚେର ଏଇ କଲେଜଟା ଆଗ ପକେଇଦେବ ଫାଷ୍ଟ ସିରିଏଲରେ ଦେଇଦେଲ 1 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ତାଳଚେର କଲେଜ ପକେଇଦେଲ ହେଲା ତାଳଚେର କଲେଜ ପକେଇଦେଲ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେବ TTPS ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ତାଳଚେର ଥର୍ମପାଲ ଏଇଟା 70 ରହୁଛି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଲ ମାନେ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ରୁ ଲୋ କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ପକେଇବ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି 38 ନମ୍ବର କଲେଜ ଦେବ ମାନେ ଏଇଟା ଥର୍ମପାଲ କଲେଜ ଓକେ। ସେମିତି ଥାର୍ଡରେ ଦେବ ଆଉ ତମର ଏଠି 67% ନେଉଛି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଖମାର କଲେଜରେ ପକେଇବ ଓକେ। ଏମିତି ହେଇକି ତମର ଏଇ ଲୋ କଲେଜ ଦୁଇଟା ଦେବ ଶ୍ରୀରାମ ଦେବ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅନୁଗୁଳ 4 ନମ୍ବରରେ ପକେଇବ ଓକେ ଅନୁଗୁଳ ଶ୍ରୀରାମ ଦେବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କଲେଜ ପକେଇବ ବାଡ଼କେରା କଲେଜ। ତମର କେଉଁଟା ଆସିବ କହିଲ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଯେମିତି ହେଲେ ତମର ଶ୍ରୀରାମ ଆସିବ ନହେଲେ ବାଡ଼କେରା ଆସିବ ଏଇ ତିନିଟା ଆସିବନି କାହିଁକି ନା ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ରେ ଅଛି ତମଠୁ ଯେଉଁମାନେ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ରଖିବେ ସିଏ ପାଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ କଥା ଆସିବ ଆଙ୍କର ଯଦି କଟ୍ ଅଫ୍ କମିଲା 50କୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ ଏଇଠିକି ଆସିବ ଏଇଠିକି ଆସିବ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଯାଉଛି ଆଗ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନେବ। ତମର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିଲା ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଉପରକୁ ଆସିବ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଅନ୍ ରଖିବ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ତମର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଇବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ତମର ଏଇଟା ଆସିଗଲା ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ ଏଇଠିକି ଓକେ। ସେମିତି ଥାର୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଅଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇକି ଯଦି କଟ୍ ଅଫ୍ କମିଲା ସାଧାରଣତଃ କଲେଜ ଏଗୁଡ଼ାକ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ କିଛିଟା କଲେଜ ମାନେ ସିଟ୍ ଥାଏ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଯଦି ଆସିଲା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ତମେ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ 1 ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ କ'ଣ ସେଇଟା 4 ନମ୍ବର କଲେଜଟା ଦେଇଛ ଶ୍ରୀରାମ ଫାଷ୍ଟ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଇଦେଲ 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଲ
କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଲ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଳଚେର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ଧର TTPS, ମାନେ ଲୋରୁ ହାଇକି ଦେଲ କଟଅଫ୍, ଲୋରୁ ହାଇକି ଦେଲେ, ଲୋରୁ ହାଇକୁ ଦେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଲୋ କଲେଜଟା ପଳେଇଲା, ଆଉ ତମେ ତଳକୁ ଆଉ କ'ଣ ଯିବ କି, ତଳକୁ ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ହେବନି। ତମେ ଫାଷ୍ଟ କଲେଜ ଯଦି ତମର ଫାଷ୍ଟ କଲେଜ ଯଦି ଦେଇଥିବ, ଫାଷ୍ଟ କଲେଜ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେଇଠି ତମେ ଆଡମିସନ କରିଦେଲ, ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ ପକେଇବା ସମୟରେ ଫର୍ମ ହାଇ କଟଅଫ୍ରୁ ଲୋ କଟଅଫ୍କୁ ପକେଇବ କଲେଜ, 10ଟା କଲେଜ କି 5ଟା କଲେଜ ଏମିତି ପକେଇବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ତମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜକୁ ଯାଇପାରିବ, ଭଲ କଲେଜକୁ। ଯଦି ତମେ ଲୋ କଟଅଫ୍ର କଲେଜଟାକୁ ଆଗ ପକେଇଦେଲ, ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତମେ ଆଡମିସନ କରିଦେବ ଶ୍ରୀରାମରେ। ଆଡମିସନ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ହାଇ କଟଅଫ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏରା ସବୁ କଟିଗଲା। ଆଉ ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଥାର୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଇ କଟଅଫ୍କୁ ଯଦି ଦେଇଥିବ ଏଠି, ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ଲୋ କଲେଜ ଗୋଟେ ଦେଇଛ, 4 ନମ୍ବର କଲେଜଟା ତମେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିବ। ଯଦି 1 ନମ୍ବର କଲେଜଟା ଶ୍ରୀରାମ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଶ୍ରୀରାମ 1 ନମ୍ବର କଲେଜ ଯଦି ଫର୍ମ ପକେଇଲା ବେଳେ 1 ନମ୍ବର କଲେଜଟା ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀରାମଟା ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ହେବନି। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି ତମେ ଲୋ କଟଅଫ୍ରୁ ହାଇ କଟଅଫ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଟଅଫ୍ କମୁଛି କେଉଁ ବର୍ଷ, ବୁଝିପାରୁଛ, ସିଟ୍ ବଞ୍ଚୁଛି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ତମେ ଆଗ କଲେଜକୁ ଯିବ। ଯଦି ତମର ଲୋ କଟଅଫ୍ କଲେଜଟା ଆଗ ଦେଇଦେଇଛ, ତମର ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେତିକି ଅଛି, ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ କଲେଜ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତମେ ତଳକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପକେଇଲା ବେଳେ ଏଇସବୁ କଟଅଫ୍କୁ ଦେଖିକି ସାଇବର କ୍ୟାଫେରେ ଯାଇକି ପକେଇବ, ନିଜେ କିଛି ପକେଇବନି, ଭୁଲଭାଲ କରିବନି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ପକେଇବେ। ଓକେ, ଠିକରେ କଲେଜ ପକେଇବ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରୋସେସ୍। ମୋର ଆଶା ସମସ୍ତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ତମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବି। ଆମର ଅନଲାଇନ୍ର କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, +2 ଇଂଲିଶ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। +2 ଇଂଲିଶ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍, କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆସେ ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ୟାସେଜ୍। ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆମେ କରିଦେବୁ, ପ୍ୟାସେଜ୍ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲେଭେଲର ଆସିବ, ପୋଏଟ୍ରି, ତାପରେ ସମରାଇଜିଂ ଅଛି, ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଅଛି, କରେକ୍ଟ ଦ ଏରର ଅଛି। +2 ଇଂଲିଶଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଲ ଆଗକୁ କରିବେ। +2 +3 ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମରେ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ା ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟିଚିଂ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ସ୍ପେଶିଆଲି ପେଡ୍ କୋର୍ସରେ ଦେବେ, ସାଇନ୍ସ ସମର କୋର୍ସ, କମର୍ସର ପେଡ୍ କୋର୍ସ ନେବେ, ଆମର ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ପେଡ୍ କୋର୍ସ। ଓକେ, ପେଡ୍ କୋର୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ନେବେ, କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, କମର୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆଉ ଇଂଲିଶ ଅଛି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ, 3ଟା ଯାକ, ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ। ଇଂଲିଶ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଲା ପଢ଼ିପାରିବେ। ମିନିମମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରହିବ ତୁମର ବହୁତ କମ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କୋର୍ସ ଶେଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ମାଇ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍, ଏଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି এই ଆପ୍ଲିକେସନଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇକି ମାଇ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍, ଏଇଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ତୁମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଯାଇକି ମାଇ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଅଛି ଆମର, ଏଠି ମାଇ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଏଇଟା এই ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଟିଂ ମିଳିଛି 5 ରେଟିଂ। ଓକେ, ଏମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନଟାକୁ ଓକେ, ଏଟାକୁ ତମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅ, ଆଉ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କର କ'ଣ କ'ଣ କୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ସେଇ କୋର୍ସରେ ତମେ, ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି,
क्लास करिपरिबो बहुत मिनिमम फीस रे ओके तमे बहुत पैसा देकी खर्च होइकी ऑफलाइन रे पढुछ ऑनलाइन रे भी टिके प्रैक्टिस करो तमे देखिबो जो माने पढ़ी पारु नाहंती ठीक रे ऑफलाइन रे जाइकी ऑनलाइन रे भी ट्राई करो देख कौन होची निश्चिंत भावे भल रेकर्डेड क्लास रहिबो हमर लाइव क्लास रहिबो सबु क्लास प्रोवाइड करा जिवो कोनोसी असुविधा नाही माई ओडिया क्लासेस जाइकी इंस्टॉल करि नेबे ओके प्ले स्टोर रु मोबाइल रु तापरे कोर्स देखिबे एडी एइगुडा कोर्स अछि समर कोर्स अछि ओके क्लास 11 एटा हमर कॉमर्स स्टूडेंट पई साइंस स्टूडेंट पई सेकंड ईयर एडी कॉमर्स तो 10th पई अछि हाई स्कूल रो तो नवम श्रेणी अछि +2 इंग्लिश एडी ओडिया ई सब कोर्स अछि एंट्रेंस भी प्रिपरेशन करा होची देखि परिबो तो प्रथमे +2 पई फोकस करो तापरे पछर देखिबो ओके मोर आशा समस्त बुझी जाइथिबो तो सांगा मानको शेयर करनियो आउ आउ डाउनलोड करनियो माई ओडिया क्लासेस समस्त भलो भाबरे पढी परिबो ओके आज पे एतिक थिला भिडियोटी आशा करछि भिडियोटी भल लागिथिबो जो मानको भल लागिछि प्लीज लाइक कर दियो आउ चैनल सहित जोड़ी हेकि रुहो परवर्ती इन्फॉर्मेशन सब बेले पाइबो क्लास तो रेगुलर होउछि हमर यूट्यूब रे आ ता सहित एप्लीकेशन रे रेगुलर देखो जानि परिबो ओके समस्त को परवर्ती क्लास को स्वागत ओके एकु बहुत मात्रा शेयर करो सांग मानकु से माने भी जानतु कट ऑफ मार्क विषय रे रहउछि जय जगन्नाथ।